fresh instant noodles. Atau masala pati gute gitu deh. Si gosok yang pulik panawo. Sama itu. Masala. Masala. Noodles deh kenangkan kita. Basi pulik panawo. Pausay bagay daw sa siya pa. Masala pati yung lupo na mo. Wala na to. Okay. Tikanda pinsa. Dhania masala. Okay. Maggi masala. Macam apa? Nanti kelarang. Kulo belajar lah apa parang. Kulo belajar lah para. Chemical apa ini? Chemical apa ya? Katakannya mana? Kelanggan kita. Hola dato. Bika lenda. Cup noodles samlang na. Dog do kapo pwede kapi ka. Kuda. Mola. Mola.